The UNDP, the Global Environment Facility Small Grants Program, GEF-SGP Eritrea, has created a platform and a fertile ground on the implementation of two interrelated projects, namely awareness creation on improved management of agrochemical for sustainable land management and capacity building of communities for sound waste management in subzone Abba Shaul. One of the Global Environment Facility Small Grants Program, GEF-SGP projects in Ankarbalwa landscapes of Ansibar region, Eritrea, is an initiative underway to transform how agrochemicals are managed and how land is sustained. Spearheaded by the National Union of Eritrean Women, Ansibar region, in close collaboration with government experts and active participation of the community, this GEF-SGP funded project has proven to be not only protecting the environment, it has become a move towards empowering communities and safeguarding the very earth we call home. ከባቢና በከመይና ብጽሬት ክንሕሶ ዘይት ደልዩ ነገራት ኣብቲ ከባቢ ናይ ዲጋ ኣብቲ ናይ ከትሪ ኣብቲ ንገብሮና እሽቱ ጀራድን ንበሎም ወላ ና እሽቱ ኣትክልት ንገብረሎም ና እሽቱ ሩባታት ወላ ኣብ ደገና ንገብሮ ዘይድልዩ ነገራት ወይ ዘይድልዩ ጎሓፋት ኣብኡ ከይንግሕፍ ካልኣይ ንዝኾነ ፅረባልዕ ዝመጽእ ዘመናዊ ፅረባልዕ ካብ ከይንጥቀም ንባዕሉ እቲ ዘመናዊ ፅረባልዕ ኣብ ጥዕና እንስሳ ኣብ ጥዕና ናይቲ መሬት ንባዕሉ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰባት ደምጽኦም ጉድኣት ብሰብ ሞያ ጥዕና ብሰብ ሞያ ሕርሻ ኣብ ህዝቢ ኸ ዓብ ጎስጓስ ተኻይዱ እዚ ባዕልና ንገብሮ ድኽዒ ሓደ ነቲ ጥዕናና መሓሲቡ ካልኣይ ከዓ ነቲ መሬትና ነቲ እንገብሮ ንእትዎ እቶት ኣዝዩ ሓጋዚ ተባሂሉ ሽዑ በቶም ኣዝዮም ዓቕሚ ዘለዎም ክኢላታት ንህዝቢ ሓያል ጎስጓስ ብዘይ ዕረፍቲ ተኻይዱ ኣብዚ ሽዑ ህዝቢ ንቕሓቱ በሪኹ ነቲ ዘመናዊ ፅረባልዕ ሓዲጉ ነቲ ባዕሉ ዝደክዖ ፅረባልዓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሚም ንበሉ እዚ በርበረ ንበሉ ባዕሎም ፅረባልዓት ክሰርሑ ድኽዒ ክሰርሑ ብምኽኣሎም እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ዓብዪ ተራ ከም ድፃወት ተገይሩ ሰብህ ናይ ኢሊ ፅረባርዕ ሊ ልታገዲ ወይ መቕቡል ሊ ልዳፍዕ ሊ ቀድር ዲ ዲል መምሕዳርና ልግባ ወይ ማዲ ብሐማድ ልግባ እግለሊ ግሊ ዳፍዕ ሊ ቀድር ዲ ሃላ ይብልና ነዲር ልዓብ. Through a long process and dynamic blend of training sessions on integrated pest management and awareness campaigns on proper chemical handling and disposal, the project seeks to ignite a spark of change in 25 Kababi administrations of Ankarbalwa landscape located in Aditekelezan and elaborate subzones of Ansibar region. ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ኢና ፈቲና ባዕድ በርበረ እዚ ሕጂ ፀረባለ ከምዚ ኢለ ጌርካ ከመይ ጌርካ ሶርስ ናይት ከባቢ ተጠቂምካ ፀረባልዕ ተዳሉ ኒም ወሲኽካ ዲ ካል ወሲኽካ ዲ ምግባሩ እዚ እውን መሓዋሩ ከም ሓደ ፓይሎት ይቀሪቡ ዘሎ እምበር ዘዋፅ እንትኮይኑ ከምኡ ሰሪሕካ ኩሉ ፀረባልዕ ከም ዝተረፍ ምግባሩ ስለዚ ኸ ካብ ፖሊሽን ንኽልክል ኣለና ማለት እዩ. The improper management of agrochemicals, including persistent organic pollutants, poses a significant risk to human health and the environment. Pesticides containing harmful ingredients have been associated with various health issues. At its core, the project champions sustainability, striving to reduce the adverse impacts of agrochemicals while promoting practices that nurture the land. ፀረባልዕ ማለት ሕጂ ካብቲ ረብሕኡ ጉድኣቱ በዝሕ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከዓ እቶም ሚኒስትሪ ሕርሻ ይኹን ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ንህዝቢ ስልጠና ስለ ዝሃቡ ጎስጓስ ስለ ዝተገብረ ማለት እዩ ህዝቢ ተረዲእዎ ፀረባልዕ ኣዝዩ ሓደገኛን ንኸባቢኻ ብከላ ከምፅእ ዝኽእል እቲ ብከላ እንድሕር ኢልና ከዓ እንታይ ኣምፅእ ኣሎ ሕማም ካንሰር ኣሎ ምንፃል ጥንስ ኣሎ ናይ ዶም ንብሎም ዘለና ንዓና ክሕግዙና ዝኽእሉ ከም በዓል ንህቢ ዘለውና ፀጋታት ከጥፍእ ስለ ዝኽእል ከምኡ እውን ብዓብዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሕማም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ወጊድ ኢልና ኣለና.
During a field visit in March 2023 to the UNDP GEF-SGP funded projects, Jabra provided details, highlighting the positive impacts of these initiatives. Specifically, Jabra emphasized that the villages of Kababi Adberbere have successfully transitioned away from the use of agrochemicals. This significant shift in agricultural practices has been made possible through the support and funding provided by the UNDP GEF-SGP projects. It is a قتال مخان فليتنا لنا نسب يكون حدا قتال مخان فليتنا لنا كابزي نخندحن احنا بزك على متن بتي استمهرنا متن كنا قدلنا نفت. And the results speak volumes. Communities in Adberbere have embraced sustainable practices, witnessing not only improved yields but also renewed harmony with their environment. It's a testament to the power of collective action and the resilience of the human spirit. كل هزبي نزحازي سناي تكبر وي سناي رديت ومعرة ترديوه كو قدوهم زلوا مخنياتو كنبر ندحر قوين سب بتعنا كله والله مالك كتحرس ندحر قوين كام كتمهار ندحر قوين كام كتكالاخل ندحر قوين كام أبدخانه يكون تعنا كله قالوا تعنا أنت ندحر هالليك قال إذا صير بالع دبال أب كوابينا كرجس يوم إذا سرح زي نايمن تعري بنايمن حيلي غمزين نحرلنا بتان أبتكوا بدي صار حزن لو دك أنستي تم مشاركتنا بهال تم مولتنا بهال نتم دبت راح نسينا إذا خميو إذا بخمزين تتسرح عيش نخمزين كمزين كعلامة إذا تقم إذا قدائي إذا تقامي إلك طرح حبريتا قصقص أفلوتا خمزة عبد راح يناجر إذا جن بعبي أقرأ يقولوا أنا إتان أبتخا بابي تافزل لودك أنستيو ناي بحق أترناتن أزيو حيال أدمعن. Since 2009 in Eritrea, the Global Environment Facility Small Grants Program, GEF-SGP, has been active at supporting community-based environmental initiatives such as sustainable land management, climate change mitigation, and biodiversity conservation. These projects have led to positive outcomes, including contribution on mitigation of land degradation, recharge underground water resources, raising awareness, improving livelihoods, and empowering women in SGP targeted areas. In this particular project, namely awareness creation on improved management of agrochemical for sustainable land management, agriculture extension officers and smallholder farming communities have been empowered to mitigate the risks associated with agrochemicals and encourage the adoption of sustainable land management practices. كل حرسي زقبرون نتفتات مسرة بالأن مس مرزامات قحفات انت أساس يرخاني بقتها مسكيلاتات كزتهم دلو سلسة قبرخاني إذا أحد وجيتي مالتي ولا تحبرت سبون مستم حرشات ترى دي مالتي مستم كيلاتات إكستنشن وركرز تنايز أرى بحرية وزخانة زي مين قال ما لقى غير كاتبلو بعبيو أو ببزحون كقبل كيلو مالتي سلزين هنا أزوج يتعلو لعلو كله خاني بملؤهم كيلاتات كاد حريم تاي مالتي اتناي قوس مدون كا كتسيلو مالتي سفحتي سمينارات أخيرات تسألوت زخانو من البتا ميداون حلف نير مالتي تمود أتحجن هنا نتا بروجكت حوت نكون لنا نحس وزن نبرنا خمسة أجرنا ناب كوميونيتي خنا ركبه كوميونيتي خمس من سرح مستون كيلاتات نحرش على نزو كله بجوب خيط تغينها تي ممحدار تسألنا كل سلازخنا مالتي نزخ خميجري وهذا نزل بخمسة خنا ركبه سلازخنا عود فينا نحنا نزل مالتي. The primary objective of the project is to reduce the adverse impacts of agrochemicals on human health and the environment, while promoting use of organic fertilizers and biopesticides, which simultaneously experts from the Ministry of Agriculture and Ministry of Marine Resources have been working on research and application of environmentally sound pest management alternatives and organic fertilizer. Through targeted awareness-raising activities and capacity-building efforts, the project also aims to address the storage and proper disposal of these chemicals and the effectiveness of personnel protective equipment, or PPE, on minimizing exposure to a variety of hazards such as agrochemicals.
The project has brought up behavioral change, and 6 villages in Kababi Adibarbere have abandoned use of agrochemicals. The training component has given synergy with inputs from experts in Ministry of Agriculture and Ministry of Marine Resources, who have done scientific research and produce organic composting and pesticides. By mobilizing extension officers and lead farmers from the farming community, the project has ensured the dissemination of knowledge and best practices at the grassroots level. Furthermore, efforts were made to mainstream gender in the project, focusing on benefiting women-headed households. حماد إيدي بالكل قلع عائلتي قلت أنرفات قل حماد إيه قلع عائلاتنا تا قلع جانيتا قلت مهربو قادر حقو ما لها سيانات وآمرت وتمهرت من قبل حماد إيدي السلف قلع عدا قلت قباء قادر وقلع أرواحتها وفي الله هي قلع عائلاتنا تا لجانيت لتولدو وقلوها سيها قلت مهرب قادر ومسلومة هي قلع رحان هي رحان دا قادرت يعني عيالا ونوصبت ونصبت قادر حماد إيدي أكلو قلت دافع دي The ripple effects of change are boundless. By aligning with the Global Environment Facility, GEF, and the Small Grants Program, SGP, as well as the government strategy, the project in Adibarbere has been a good lesson learned for SGP Eritrea to implement more projects with local civil society organizations working in other regions. The second project is awareness creation on improved management of agrochemical for sustainable land management, a new initiative. This project has been successfully implemented in Ma'akal region, area of Abashawul subzone, and is expected to contribute to broader efforts in environmental protection and sustainable development. زمشمشن ندخل زوعلن سلزخانة ناتي ناي كيميكال أو دخعي كتك يجبر إذن نحر كوينو خاني تدخعي بزح فريات مالتنا المعتي تواهبو بزح فريات كان رخولو نخل مالتي. Through the collaborative efforts of dedicated residents, local authorities and the Ministry of Agriculture, Abashawul is paving the way for a greener and more prosperous place in the future through waste and sustainable land management practices. وحاف كم يجركا يمحدر كم يجركا يفله كم يجركا نبتقبو بوتو تبصحو مزبل زخابنا ويحد حيزو أب محدر أباشاول كسر حلو زت أنا حقينه نزنا بكال بوتاتنا مقطع كأني بسفيحو كنت حازم تقين نزي أكم أبنت توسط سلزلوا نزي كم أبنت توسط تقينا جن كم جمرتها سقع مودة أتخبط سلزلوا ثم جمرتها بقوس قوس تجميرو قوس قوس رأي كيكون خاني قبراو زخنا سرح مستي كوميونيتي ومستحبرة السبنا يباشاول تجميرو ناتو مرأي خاني كم نشت جردين سبب جزء تزوج أزر لقحف كم يجيروه جزء يتكمل كابكشنو تيو جردين يتكمل لامو تا جردينون كميلانا تا معلا مقبت وحزتو خنا مقبي مقب إذا سقع زخنا ناي منستر حرشة علامة مالتي. To ensure efficient waste management in Abashawul, designated waste bins have been set up, each with a clear label of the type of waste it contains. The green container is dedicated to easily decomposable items like food and vegetables, while the yellow container is designated for plastic waste. Electronic waste finds its place in the blue container, and the red container is reserved for metal waste. The success of this initiative hinges on the collaborative understanding and diligent utilization of these waste containers by the entire community. مقحفي تقربوا تمقحفي 4 نناتن بتفلي خوينن بتيناتنا وجن كي يخلوه بناي منستر حرشة وجن كا تنعنا زقدسنا نتن مقحفي تفلياتنا زلا كميجرات اللعل نعو توقع سب ويكاورديات قصيرلو تفلالي تقربوا نعو زوستو سب كاني تقصيرلو له نسون ماتي كلعلو أبقبو معلو فعل تخوينه مالتي إذا كم بجسوا خوينه أب قطعلي قطعل أنت خوينه مجمرتنا تهزبن دا قوس ندا عبخة بمقطعل كأني تي نايقو حف سبسقع زلهم دو ما بجسي تقبرلو بملمادقن كقطعلي خلي بعلو سلازي تي قدامي تراخ قبر له بزي بروجكت تتصبق كتب له تخيل السوي.
Though in its early stages, this initiative importantly demands for ongoing awareness campaigns to empower the community with knowledge and ensure active participation. ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣብ ኮሚቴታት ኣብ ህዝቢ እንዳወረድና ጎስጓሳት ከነካይድ ጀሚርና ስቲል ናው ክሳዕ ሕጂ እውን ጎስጓሳት ክሳዕ ዛት መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ተጠቃምነት ጎሓፍ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ሰብ እንታይ ክጥቀም ኣለዎ ጥቕሚ ኮምፖስት ንርእሱ ሰብ ኣብ ታኒካ ትኹን ዋላ ብዛ መሸማዕ ናይ 10 እውን ክገብራ ከም ዝኽእል ጽዑቕ ጎስጓሳት ኢና ንገብር ሰብ ርድኢቱ ስፍሑ እዚ ጎሓፋት እዚ ኣብዚ ተገይሩ ዘሎ በጋኑታት ርኢናዮ ዘለና ጎሓፉ ፈላልዩ እንድሕር ኣቐሚጡ ኣብ ገዝኡ ከዓ ቅድም ኣብ ገዝኡ እንድሕር ወጊኑ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ዝኾነ ጎሓፋት ከዓ ኣብቲ መወገን እንድሕር ወጊኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ካልእ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣገባባት ይገብር በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፅሬት ከባቢ Through active participation in the Ministry of Agriculture sensitization campaign, residents were selected and trained to demonstrate proper waste management techniques by using waste materials they collected from their own homes. وعف ناب دخوع خم تغير انت لا بقى جابر حسكايو زي كون نجر كم زي اللي استمهرت واهيبنا خلانا خد المحضر ما كلا سفر 10 سنة واسينا استمهرت واهيبون الحزب قد نقاقها إننا حاولنا له كم زدراهم بتكبر أبزح جبت إحنا يدلنا بس إحنا لنا أبكت صادقة ووزح سعري أتدل لك بزح تسفر. In Cherhi, a compound is dedicated for compost production, which is yielding fruitful results in vegetable cultivation. إذا مدى بزيق بقص كله خام مجمرة تعقيبا بالمستر تجبرة أو تساتيبه إذا مدى بزنا بشاول مهابوها تعمي الدنيا تاتينا نحن بتي بدحري تجبرة كاب نفسه كاب معدار كبابي كابانا 10 سب سلتينهم إتهم سلت انتقاني التجبر نغريهم أب جرحي بوتات وهايبنا أب جرحي تنعسر شو منتزوات صبغ وتيد جيرن كاب جزءن تتقمالوس بيزا أو امتيانو أو فتينا فتنا صبغ نيرو كالأي أما معدار كاب جرحي حدا وتخان شلة رغبنا أو عند خسكسنا عند بنادو عند تي كومبوست أو جيرنا حملي سلطة جيرنا له صبغ وتيد جيرو أفرادتهم. Through proper waste management, residents of Abba Shaul are transforming the area full of domestic waste into fertile ground, cultivating a greener future for generations to come. With ongoing awareness campaigns and a resilient spirit, Abba Shaul is poised to become a model for waste management and sustainable practices, inspiring wider communities. زكايدنا يعني كومبوست زعما يزو حافات كا بزوح بودرتات يو اكاديمنا زي قال سنه تقايد لي تهز بقرب افلط اصنحن تي افلط اصنحن نحبي بزوح بودرتات اكاديمنا جون اب نمهارينا زلنا تهزبسنا استمرينا نوضلنا صبغوا تيتات كان ريال لنا. The project is a crucial move towards addressing the challenges associated with agrochemical management and promoting sustainable land management practices in Eritrea. Through collaborative efforts and targeted interventions, the project has empowered communities to mitigate problems, protect the environment, and enhance agricultural productivity. وزواس بفلاي لكنسي بتعمي ما حد انتفتاتي زلون لكنسي ولا يبحكي بدساتي ولا أب كم زي بروجكت تايجي كوره أبزخنا أب أخيبا أبزخنا مدرنا من كسبت ساتفتي درجة 8 ساعتين ساعتين نعوي ترى ناخذ الخير. من حدار بمتحددة عندك نسي غباب الصح حمشتن زخونوا عصرتها تخابر دك تبعتي الحمسان سلسلة قد نسينا في استوى أصلاً تمرت مالتي نعو تماهيرا نظام بدحري تندقرس يزن على تسخبنتي ذلو نسرح أبتي كومبس نسرح زمسي زنبرس بيزا تنزبز سبعا 900 ولا أما تساتف أبدو نوزو هذا كنسيت فلوتي أبزا حزني أمريكا 900 Looking ahead, the key to achieving enduring impact beyond the project's duration lies in maintaining continuous awareness-raising efforts
fostering active community participation, and ensuring consistent engagement with stakeholders. These crucial elements serve as essential ingredients for long-term success. As a testament to the project's achievements, it is currently hosting government ministers, officials, and non-state actors. This notable recognition and involvement will undoubtedly bolster and sustain the project's accomplishments, further solidifying its positive outcomes.